You know, every time an innocent citizen of this republic is needlessly killed, injured, sakitan, mamatay, to that extent, there is a failure of government. Paltos ang gobyerno niya sa paghatag o proteksyon sa katauhan. Although, actually, that's in theory. In practice, it would really be well-nigh impossible to do that. Kaya di magyud mi magakordya sa tanang panahon para sa kadaghanan sa atong makigsyonan. Pero mo na'y teorya sa gobyerno na to that extent, there is something wrong, it is always a failure of government in its governance. Botong nagmasok kung saan nga katong kamong mga nangabilin, sabi itong nawadaan o mga breadwinners, tatay, nanay, I swore to see you through in life. O dili man ingong manghambog ko nimo kadi man ako ni kwarta man is tao po. Kauban nato nga rin sa syudad sa Davao. So ang nagasto nato to date is 4,302,000. So magpabilin pa ni I really do not know aasat ko itong pagtapang sa gobyerno. Pero ang tanantong nga ilo, tanantong mo maki-eskwela tungod nawadan o inahan o amahan nga mo nangita, to that extent, I said, I think government has to see them through in this life.